Tini sini YTF Teliamura Block Committee ni sini Working President Raju Somatia bani nungjangma bai bobai sakojama bai tini sini or meeting ko phai maja phaika sini tin je bomo press meet sini tongo yang Teliamura Political District ni Working President Manoj Devarma te yang gana ko tongo sini YTF Central Committee ni member Pinakal Rupini engkau sini ukloko tongo sini warriors sini Teliamura YTF Block Committee ni sini warriors rok organizing secretary tongbai unkologo engkau sini sab lailaha je sini kusuk ni je sini Central Committee ni sini president sini borong gonang sini Sharonel bosahomani bai mana protiti block oro je beskang 12 তারিখ নভেম্বর আষ্টবলো যে মাস গ্যাদারিং তোমানি ও মাস গ্যাদারিং গো প্রতিটি ব্লক নি 10 জন কিবা 15 জন কে ভলান্টিয়ার্স সঙ্গই লিস্ট খাগিয়া হই আর 11 তারিখ নি ফুয়ায়ো কেনে মাস সবইনাই আউটলাগো যাতে সিনি বসকাঙ্গ মাস গ্যাদারিং নো সাকসেস খাগা নিবাঙ্গই তে সিনি ও ফ্ল্যাগ কাই লেগা রক তে ব্যানার ঠেপা লেগা রক ও বনি রনং থেকে সিনি ভলান্টিয়ার্স নি সিনি তিলেমরা YTF Block Committee ni hoite ke tini volunteers song tini ready khailekha engke tak buska 11 tarikh thangnai engke sing te kaisa tak tongo sini tabo sini 12 tarikh November ni je mas gathering astobol ni je tongmani notike sing yang sini Teliamura Political District Committee ni je sajangmani je emo instruction rojama bai tabo buska 10 tarikh sing kaisa 12 তারিখ নো প্রোগ্রাম নো নাহগই কাইসা রেলি খাইনাই চিনি YTF চিনি Teliamura ব্লক কমিটি অর্গানাইজ নি বিসিংতিকে চিনি যত চিনি Teliamura ব্লক কমিটি এরিয়া যত তমানে চিনি ইউথ রক দায়িত্ব নাগৈ চিনি YTF রক দায়িত্ব নাগৈ जों 10 তারিখ কাইসা গারিগো মাইক তে সাউন্ড রক ফিট খাইয়া হগৈ जों उक्लगो बाइक के जों रेली खाइनाय एकदम हहम ददमके नायथक के जों चिनि जे अर्गानाइज चिनि 12 तारिख नो नाहगै जों अर्गानाइज खाइनाय चिनि Teliamura ब्लक एरिया को जाते सांगाखे बरक बसनांगो 12 तारिख को गोबां खेतलांगानि बांगै बरकनो खाबा जारगानि बांगै जों एकदम मो उटेजनाखे बरकनो खाइनि बांगै जों बसनां 10 तारिख रेली खाइनाय ओंखे जोंनि ते इयुननि बिसिंथि चिनि जाबाय दङो जाते जों मो बिसि एरिया को चिनि YTF youth ni bisingti YTF ni bisingti ke जों जाते नक हागै जों बसनां 12 तारिख थang